Here, me, Inayati, dan Dinda Triwayuni will explain about Chapter 2. Chapter 2, Statistic and Graphs. Frequency tables. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel frekuensi. When I'm ever going to ask this? Kapan saya akan menggunakan ini? Trees, pohon. A state campion tree is the tallest tree of 8 species found in the state. The hang of New York campion trees of listening in the table. Pohon. Pohon juara negara bagian adalah pohon tertinggi dari setiap spesies. Spesies yang ditemukan di negara bagian. Ketinggian pohon New York tercantum dalam tabel. Seperti tabel di samping ini. Number 1. What is the height of the taller trees? Nomor 1. Berapa tinggi pohon tertinggi? Yaitu ada 135 cm. Number 2. How many trees of between 41 and 18 feet tall? Nomor 2. Berapa banyak pohon yang tingginya antara 41 dan 80 kaki? Yaitu ada sekitaran 5 lebih buah kaki pohon. Number 3. Tell how you might organize the hang of the trees. So, that information is here to find and read. Nomor 3. Ceritakan bagaimana Anda mungkin mengatur ketinggian pohon itu agar informasi lebih mudah ditemukan dan dibaca. Oke, next. Statistic information involves collecting, organizing, analyzing, and presenting data. Data are pieces of information that are often numerical. That data above can be organized in a frequency table. A frequency table shows the number of rows of data that fall within given interval. Statistik melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan penyajian data. Data adalah potongan informasi yang seringkali berupa angka. Data di atas dapat diatur dalam tabel frekuensi. Tabel frekuensi menunjukkan jumlah data yang masuk dan dalam interval tertentu. Next. Example 1. Make a frequency table. Contoh pertama yaitu buat tabel frekuensi. Score, bola kaki. The number of points scored by major league sport team in a recent season is shown. Make a frequency table of the data. Sepak bola. Jumlah poin yang dicetak oleh tim sepak bola Liga utama di musim baru-baru ini ditampilkan
Buat frekuensi tabel dari data di atas. Step 1, langkah pertama. Choose an average score and interval for the data. Pilih skala dan interval yang sesuai untuk data. Step 2, langkah kedua. Draw a table with 3 columns and label the columns points, tally, and frequency. Gambarlah tabel 3 kolom dan label pada kolom poin, perhitungan, dan frekuensi. Step 3, langkah ketiga. In the first column, list the interval. In the second column, tally the data. In the third column, add the tallies. Di kolom pertama, daftar interval. Di kolom kedua, hitung datanya. Di kolom ketiga, tambahkan perhitungan. Next. Some frequency tables may not have screen and interval. Beberapa tabel frekuensi mungkin tidak memiliki skala interval. Example 2, contoh kedua, makes a frequency table, membuat tabel frekuensi. Food, makanan. Mr. Thompson exit is student to name rice prepared food. Makes a frequency tables of the data that result from the survey. Bapak Thompson meminta siswanya untuk menyebutkan makanan favorit mereka. Buat tabel frekuensi dari data yang dihasilkan dari survei. Draw a table with 3 columns. In the first column lies 8 food that complete the table. Gambarlah tabel dengan 3 kolom atau 3 kolom. Di kolom pertama, tulis setiap makanan, kemudian lengkapi dengan tabelnya. You can analyze and interpret the data in a frequency table. Anda dapat menganalisis dan menafsirkan data dalam frekuensi tabel. Example 3. Interpret a frequency table. Contoh ketiga. Menafsirkan tabel frekuensi. English, bahasa Inggris. The frequency table shows how after the 5 most common words in English appeared in a magazine article. What do you think is the most common word in English? How did you write your closing? Tabel frekuensi menunjukkan seberapa sering 5 kata yang paling umum dalam bahasa Inggris muncul dalam sebuah artikel majalah. Menurut Anda, apa kata yang paling sering umum dalam bahasa Inggris? Bagaimana Anda mencapai kesimpulan Anda? According to the frequency table, the word "the" was used most often. This and other school article may suggest that "the" is the most common word in the English. Menurut frekuensinya tabel ini, kata yang paling sering, kata yang tanda kutip paling sering digunakan. Artikel ini dan artikel lainnya mungkin menyarankan bahwa
yang tanda kutip adalah kata paling umum dalam bahasa Inggris. Skill and concept check. Pemeriksa dan keterampilan konsep. First, describe how to find an appropriate scale for a set of data. Yang pertama, jelaskan bagaimana menemukan skala yang sesuai untuk sekumpulan data. Second, tell an advantage of organizing data in a frequency table. Yang kedua, ceritakan keuntungan mengatur data dalam tabel frekuensi. Thirdly, open-ended. Write a data set containing 12 pieces of data whose frequency table will have a scale from 26 to 15. Yang ketiga, terbuka terakhir, tulis satu set data yang berisi 12 buah data yang tabel frekuensinya akan memiliki skala dari 26 sampai 50. Guided practice. Make a frequency table for each set of data. Buat tabel frekuensi untuk setiap kumpulan data. Fourth, this is a table tallest buildings in Miami, Florida. Yang keempat, ini adalah tabel gedung tertinggi di Miami, Florida. And fifth, this is a table passed on by various students. Dan yang kelima, ini adalah tabel hewan peliharaan yang dimiliki oleh berbagai siswa. Baseball. For exercise 6 to 7, use the frequency table sounds and the right. Baseball, untuk latihan 6 dan 7, gunakan tabel frekuensi di tampilan di sebelah kanan. This is 16. Describe the scale and the interval. Jelaskan skala dan intervalnya. 17. How many players hit more than 54 home runs? It is a table. Most home runs in a single season. Home runs 50 to 54, tally 18, frequency 18, and 55 to 59, tally 7, frequency 7, 60 to 64, tally 4, frequency 4. 65 to 69, tally 2, frequency 2. And then 70 to 74, tally 2 and frequency 2. Practice and application. Latihan dan aplikasi. Make a frequency table for each set of data. Buat tabel frekuensi untuk setiap kumpulan data. 8. This is table cost of various category. Biaya untuk berbagai kategori. 9. Students monthly trip to the mall. Ini adalah tabel perjalanan siswa bulanan ke mall. 10. Is this a table favorite color?
Ini adalah tabel warna favorit. There is R, G, B, P, Y, and K. R is red, G is green, B is blue, P purple, Y yellow, and K pink. 11th is this is the table favorite TV of movie. Ini adalah tabel favorit film favorit, tipe film terfavorit. There is C comedy, R romantic, D drama, H horror, A action, S science fiction. 12th, which score is more appropriate for the data set? 3, 17, 9, 6, 2, 5, and 12 for 0 to 10 or 0 to 20. Explain your reasoning. Ke-12, skala manakah yang lebih sesuai untuk kumpulan data 3, 17, 9, 6, 2, 5, dan 12 bagi 0 atau ke 10 atau 0, 10 atau 0 ke 20. Jelaskan alasan Anda. 13. What is the best interval for the data set? 145, 144, 489, 348, 36, 294, 115, 94, and 224 for 20 and 220 for 7, 100 or 1000. Explains your reasoning. Berapakah interval terbaik untuk kumpulan data 245, 144, 489, 348, 36, 284, 150, 94, dan 220 bagi 10, 100 atau 1000. Jelaskan alasan Anda. 50. Which decades had more than 7 total solar eclipses? 15. Yang dekade memiliki lebih dari 7 gerhana matahari total. 16. Critical thinking. Tell why a frequency table cannot contain the interval 0 to 25, 25 to 50, 50 to 100, and 100 to 150. Okay, this is a table. Total solar eclipses 1960 to 2019. Years, tell the frequency. Year 1960 to 1969. Tell the
sick, frequency sick, and 1170 to 1969. Tele 7 and frequency 7. And we can look in the table is answer for 40 and 50. Answer 50 is which the decades had more than 7 total solar eclipse is year 1980 to 1989 and 1990 to 1999 is. Ini adalah tabelnya. Untuk jawaban yang nomor 15, yang dekade memiliki lebih dari 7 gerhana matahari adalah pada tahun 1980 sampai 1989, frekuensinya 8, dan tahun 1990 sampai tahun 1999, frekuensinya juga 8. Extending the lesson. In a frequency table, cumulative frequencies are the sums of all preceding frequencies. Refer to the table in exercise 40 and 15. The cumulative frequency for the first three frequencies is 6 plus 7 plus 8 or 21. There were 21 solar eclipses between 1960 and 1989. Memperpanjangkan pelajaran. Dalam tabel frekuensi kumulatif adalah jumlah dari semua frekuensi sebelumnya. Lihat tabel di 14 dan 15. Frekuensi kumulatif untuk 3 frekuensi pertama adalah 6 tambah 7 tambah 8 atau 21. Ada 21 gerhana matahari antara tahun 1960 dan 1989. Find the cumulative frequencies for each frequency in the dataset. Temukan frekuensi kumulatif untuk setiap frekuensi dalam kumpulan. 70. This a table. Touchdown score per season. And 18 this is a table monthly sales of tennis shoes. Review with standardized test practice. Review dengan praktek tes standar. 19. Short response. Write an appropriate scale for the data set. $12, $20, $50, $10, $11, $30, $9, $7, $17, $6, $30, and $8.
19. Respon singkat. Tulis skala yang sesuai untuk kumpulan data $12, $20, $15, $10, $11, $9, $7, $7, $17, $6, $13, dan $8. 20. Multiple choice. Refer to the frequency table at the right. 22 students went bowling. How many students scored 113 to 139 points? A 2, B 3, C 4, and D 5. 20. Pilihan ganda. Lihat tabel frekuensi Baik. 20 siswa pergi bermain bowling. Berapa banyak siswa mencetak poin 130 sampai 139? Pilihan ganda yang A 2, B 3, C 4, dan D 5. 21. Geometry. What is the area of a rectangle size 23 feet and 40 feet? 21. Geometri. Berapa luas persegi panjang yang berisi 23 kaki dan 14 kaki? Is lesson 1 to 8. Ini pelajaran 1 sampai 8. 22. Solve M plus 7 is 16 mentally. 22. Pecahkan M tambah 7 sama dengan 16 secara mental. Lesson 1 to 7. Ini pelajaran 1 sampai 7. And then getting ready for the next lesson. Mulai membaca untuk pelajaran sebelumnya. Basic skill. For exercise 23 and 24, use the pictograph. 23. How much brands ice cream was sold? Keterampilan dasar untuk latihan 23-24 gunakan piktograf. Yang 23, berapa merek es krim yang sudah terjual? 24, which brand sold less than 5 gallons? Berapa merek manakah yang terjual kurang dari 5 galon? This is a table gallons of ice cream sold. Brand A amounts 4, brand A amounts 2, brand C amounts 5. Okay, it is 2 gallons. One is this 2 gallons. Is A is 8, B is 4, and C is 10. Ini adalah tabel untuk es krim. Untuk merek A habis 4, merek B 2, merek C 5. Dan untuk satu bulatan ini dihitung 2. Jadi A sama dengan 8, B sama dengan 4, C sama dengan 10. Okay, until here we explain about chapter 2. See you next time in the week. Oke, terima kasih. Oke, thank you.